Masaya magtanim dahil naubos na ang mga puno dahil pinuputo sa Excited ang mga kabatan-unang estudyante nga mo partisipar og itanom ang dalang mangrove plants sa baybayon sa Minanga, Barangay Buayan ning Dakbayan. Adayon kini sa aktibidad nga gibugna sa Department of Education kon National Tree Planting Day. Target sa maong katikaran nga motanom og 1 ka milyon ka mga fruit trees, mangroves ug uban pang tanom sa pakigkoordina sa City Environment and Natural Resources Office kon Senro. Usa ka gatos nga mangroves ang gitanom sa Dato Akad Elementary School ug Baluan Elementary School. Samtang 3 ka gatos nga mangroves ang gitanom usab sa Alternative Learning System kon ALS. 500 ka mangroves usab ang giprepara sa H. Bayan Senior Elementary School ug 1,000 mangroves ang gitanom sa General Santos City High School sa 10 ka hektarya nga mangrove area. Pinaagi kuno sa maong katikaran, i-associate sa mga magtutudlo ang pag-edukar sa mga estudyante ug ipaabot kanila ang importansya sa tumong niini. Mas gwapo gani ini nga involved gyud ang mga bata sa tree planting kay prior nga nagtanong magi-explain na per classroom kay gi-integrate man gyud ni sa ilang lesson nga unsa ang importansya sa mga tanom. So it was really explained to them kay apil man na sa amo sa DepEd nga gyud nga kailangan every time mag-ano sila i-integrate na siya sa lesson. And our purpose in coming here, it's for the cause of our officials also na to save our Mother Earth actually. Si Merlinda Aloro nakita ang importansya sa pagtanom og mangroves ug giawhag pa ang ubang katawhan nga makig-alayon sa maong aktibidad. Doon na usab kini wish sa gitanom nga bakawan. Makaisipod sila magtanom para magyapon sa to maka-prevent og mga kalamidad good para safe pud tatanan. Wala lang nakakaton, apan na-enjoy pa ang grade 6 pupil sa Baluan Elementary School nga si John Robert Camaso. Sa murang edad, iyan nang nahibaluan ang importansya sa pag-amuma sa atong kinaiyahan ug ang tabang nga atong makuha sa pagtanom niini. Na-enjoy po! Kay first time lang. First time tapos sana magtubo-tuba. Kapin 2,000 ka mga mangroves ang natanom sa kulang-kulang 350 ka mga estudyante. Mo ni siya ang kuan sa DepEd ang ilang 1 million trees nationwide nga magtanom sila. So diri among gi-propose nga area nga tanuman para kay naman siya na siya effect para sa community o sa livelihood sa mga kuan sa community. Nasayran nga ang pagtanom og mangroves, dili lang kini makatabang kung adunay storm surge, apan usa-usab kini ka soil builder ug puloy-anan sa mga isda. Hinungdan nga karon pa lang ato nang amumahon ang kinaayahan aron sa sunod dili kita balikan sa mga kalamidad. Jessa Liduna, Brigada News.